जागो लाहौर में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहते हैं जनाब। खामोशी में लिपटी वो रात जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं और ज़मीन पर बसने वाले गुनाहगार बंदों को पुकारा जाता है। ये सिर्फ इबादत की रात नहीं है, ये खुद से सच बोलने की रात है। आज अगर आंख नम हो जाए, दिल कांप जाए और ज़मीर जाग उठे तो समझ लीजिए कि शब बारात ने असर दिखा दिया। कहा जाता है कि इस रात अल्लाह ताला अपनी रहमत से झुककर पूछता है कि कोई माफ़ी मांगने वाला है। सोचिए कि अगर आज भी हमने दिल ना बदला तो फिर कब। हमने रिश्ते तोड़ दिए, दिल दुखाए, गुनाहों को मामूल बना लिया, मगर आज की रात हमें मौका देती है कि सब कुछ छोड़कर लौट आने का। ये रात चीख चीख कर कह रही है कि अभी वक्त है। सजदे में गिर जाओ, आंसू बहाओ और कह दो कि अल्लाह मैं हार गया, मुझे अपना बना ले। लिहाजा आज हम उसी रात की अहमियत और फजीलत के हवाले से बात करने वाले हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौलाना फ़िदा रहमान साहब मौजूद हैं और उनसे शब बारात के हवाले से बात करते हैं। फ़िदा साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। बहुत शुक्रिया। फ़िदा साहब, ये रात आने वाली है, शब बारात जिसको कहते हैं, इसकी अहमियत और फजीलत के हवाले से सबसे पहले बताइएगा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। शुक्रगुज़ार हूँ आपने मुझे इस मुबारक रात की अहमियत और फजीलत बयान करने के लिए मदऊ फरमाया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। देखें, एक है लैलतुल क़द्र है कुरान करीम में जिसका ज़िक्र हमें मिलता है, और एक ये शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं शब है। इसकी फ़जीलत भी अहादीस में हमें मिलती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा, या आयशा हल तदरीना मिन हादिहिल लैला, इस रात के बारे में जानती हो? माफ़ीहा या रसूलल्लाह। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ख़ुद ही बयान कीजिएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया उसका मफ़हूम ये है कि हर पैदा होने वाले बच्चे का नाम लिखा जाता है और जिसको यानी इंतकाल करना होता है उसका नाम भी लिखा जाता है। लोगों के आमाल उठाए जाते हैं, लोगों को रिस्क यानी जो रिस्क उनके लिए नाजिल होना होता है वो भी लिखा जाता है। बाकी देखिए कि इस मग़फ़िरत आम्मा वाली रात में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी मग़फ़िरत नहीं होगी कि जब तक कि वो तौबा न कर लें। तो तौबा का मतलब ये होता है कि जो हुकूक आदमी के ज़िम्मे हैं उन हुकूक के जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक उनको पहुंचाना। और हुकूक की दो किस्में हैं, एक है खालिक का हक़ और एक है उसके बंदों का हक़। खालिक का हक़ यानी जो इबादत में कमी कोताही हुई, नमाज़ें नहीं पढ़ी और उन नमाज़ों की तलाफ़ी करना, रोज़े नहीं रखे उनकी तलाफ़ी करना, हज नहीं किया उसको अदा करना। और बंदों के हुकूक का मतलब ये है कि किसी का नाजायज़ मतलब कब्ज़ा कर लिया, हक़ गज़ब कर लिया तो उसकी अदायगी की हर मुमकिन कोशिश करना, सही है, ताकि तौबा का दुरुस्त माना जो है वो आदमी उसका मिस्दाक ठहर सके कि अल्लाह मैंने तौबा कर ली है, क्योंकि तौबा ही पर अल्लाह जल्ला वाला का वादा है। बाकी इस मग़फ़िरत आम्मा वाली रात के हवाले से हमारे माशरे में अफ़रात व तफ़रीत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। एक सोच ये है कि इस रात की फ़जीलत है ही नहीं है, और एक ये है कि इस रात को रमज़ानुल मुक़द्दस की शब क़द्र से भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं रस्मन और रिवाजन सोसाइटी में आ गई हैं कि इस रात की जो अफादियत और अहमियत थी वो उन रस्म और रिवाजों के अंदर कहीं पीछे चली गई। रस्म और रिवाज वो ज़्यादा नज़र आ रहे होते हैं। मसलन की बात है कि हमारे जो सोसाइटी में इस वक्त इसका तसव्वुर है कि वो ये है कि मीठे पकवान बनाए जाएंगे, खाए जाएंगे, और फिर इसी तरह से पटाखों का भी एक ज़माना था कि पटाखा कल्चर उसको इसके साथ जोड़ा जाता था। तो ऐसा तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। बस अल्लाह जल्ला वाला कि हाँ आदमी को अल्लाह ताला ने अगर मौका दिया है
تو وہ رات یعنی جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا، کوئی ہے مصیبت میں مبتلا، اس سے خلاصی کی دعا مانگنے والا، اللہ جل وعلا آسمان دنیا پر آ کر یہ اعلان کرتے ہیں اور اس بندے کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو باقی اس رات کے اندر تو ایسے کون سے ذکر و اذکار ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، جی بڑا اہم سوال ہے، جو آپ کی توبہ کو مزید کہہ لیں کہ مددگار ثابت ہوں اس چیز کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استغفار کثرت سے کرنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا۔ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، یا 2 کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی حاجات کو اللہ جل وعلا سے پورا کروانے کی التجائیں کرنا، چونکہ جن لوگوں کی بخشش نہیں ہونی اس میں ایک شرک کرنے والا وہ شرک اعلانیہ کر رہا ہے، خفیہ کر رہا ہے، ماں باپ کا نافرمان شخص، ظاہری سی بات ہے کہ جو رشتے ناتے میں نے توڑے ہیں ان رشتوں کو برقرار کرنے کے حوالے سے بھی میرے اندر جذبے پیدا ہونے چاہیے کہ بھئی کہیں کوئی ایسی کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی، اب میں اس کوتاہی کو ختم کرنے کی کوشش کروں اس رات کے حوالے سے، کیونکہ اس رات میں جب اللہ نے مغفرت عامہ کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ ایک حدیث بھی ذہن میں آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقدس جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جل وعلا اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جو ہے وہ مغفرت فرماتا ہے۔ اب اتنی بڑی تعداد میں، اور اس میں خدا نخواستہ کہ کچھ ایسے یعنی برائی کے اعمال اگر اس میں کوئی شخص مبتلا ہے تو وہ تو اس یعنی فضیلت سے محروم رہا، تو لہٰذا آدمی کو سب سے پہلے کہ توبہ اور استغفار، اب استغفار کے حوالے سے جو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ الفاظ سے بھی دہرانا، پھر آدمی کو ساتھ ساتھ ریئلائز یعنی وہ خود کو کروانا کہ میں کن چیزوں میں مبتلا ہوں، اب ان سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ اے میرے رب میری معافی کا جو ہے نا وہ تو نے وعدہ فرمایا ہے، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ شرک میں مبتلا ہے، والدین کی نافرمانی میں مبتلا ہے، اور رشتے ناتے توڑنے کے کوئی ایسے اس سے جو ہے نا اعمال سرزد ہوئے، ان سے توبہ طائب ہو۔ چونکہ دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ رشتے اور ناتوں کو توڑنا، کہیں بیٹا باپ سے نالا ہے، کہیں باپ بیٹے سے جدا ہے، جس کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، شب بارات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اس کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، اس میں کس طرح کے ذکر و اذکار ہمیں کرنے چاہیے، کیا معمول ہمارا ہونا چاہیے، کیا اعمال ہم نے کرنے ہیں، اس پر ہم بات کر رہے تھے۔ مولانا فدا الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسٹوڈیوز میں۔ فدا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے۔ بریک لیتے ہیں ہم، یہاں پر ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔